हेलो फ्रेंड्स देखो तो बर्तमान आम माछ गुड़ा मुझे काटी देती दीटा इलिश ये पूरा 1.5 किलो पाखापाखि हम 1.5 किलो 2 किलो पाखापाखि देखो पूरा इलिश गुड़ाक सब विहन देखो सब पूरा मस्त विहन हो देखो आज इलिश तरकारीटा करिया रेसिपीटा निश्चय सेयार करी बर्तमान जाऊँ इलिश गुड़ा भलसे धोई दिए धोई देकी ठाकुर पूजा होनी इलिश चक्कर किसी कम होनी रोजी तो स्कूल जा सारा जाऊँ बर्तमान माछ गुड़ा धोई दिए भाजिला बेले माछ पखाड़ अच्छी माछ भजा पखाड़ भात खाइबा चलते माछ गुड़ा धोई दिए भलसे आपन को मिसुची पछरे रोसे बेले मिसी देखो बर्तमान कढ़ईर तेल पड़ जाइए सोरिष तेल पकाई आठ इलिश माछटा पूरा धोईकी तार हल्दी लुण पकाई धनिया पत्र टमाटर आलू अदा रसुण पेस्ट अच्छी पियाज आ मसला अच्छी लंका पाउडर जीरा पाउडर ये गरम मसला चलते बर्तमान इलिश माछटा रोषे हम आगू आगू देखेबी केमितिया माछ रोषेईटा आम करूँ आ बर्तमान माछ गुड़ा भजा जीव चलते माछ आमर भजा चलती माछ पड़ी आ बहुत सारा माछ भाजुला तार फेण भारी बनना बारी खाया आड़ा कड़ा पड़गला ना पानी कुकुर काटिक रही भाजी पका आलटा छाड़ दो भाजी के बंद कर पड़ा देखो तो माछ भजा बर्तमान बोर मोर खाऊँ माछ भजा खाई सारी रोषे कर बुढ़ा इलिशटा कह मैंने भल इलिश देती ना बुढ़ा इलिश ना हाँ ना तो लंका मारदे इलिशटा खाईदे हाँ टे मारदे खा लंका भल लगे से पखाड़ खाऊनी तार खाली माछ भजा खाऊँ मुझे पखाड़ खाई दूँ रुजी भी लगे आसने से कौन हम से आज पूरा माछ भजा है से खाई था आम सान बस मतलब इलिश पाक मनटा थी भिडियो पूरा बहुत गोला देखा पूरा कि मत गोराटे आ चलते माछ भजा भात खाईदे आप तरकारी है बेले देखो बर्तमान बहुत सारा आलू भाजी सारा इलिश माछ भाजिक रखीदे मसला पकई तेलटा बाहर इलिश तेल राखने कलरटा थोड़ा देखा ना आ मसला अदा रसुण पेस्ट टमाटर दे देती बर्तमान ये मसला सब छाड़दे धनिया पत्रटा लास्ट को पकईदेव आलूटा मस्त भाजी देती छाड़ दौन हाथ ढाल दे सब पड़े हाँ हल्ले देवी बस अदा रसुण लाल मिर्ची आ धनिया जीरा पाउडर गरम मसला ये पड़गला अधिका देखिए बर्तमान मसलाटा भलसे कषा हो आलू छाड़ दे बर्तमान मसला देव से कषु कषि बास्ना पूरा मस्त है तरकारी दे पानी ढाड़ी देव पूरा कष देखते पूरा आलू सहित पकाई कषा लुण हल्दी पकेब देख धनिया पत्र पड़ा कष बर्तमान देखो पानीटा देदेबा दे सब झोल बारे किसी हेनी भाई मजबूत से झरकाटा अच्छी ना स्टील एटा भी लुहार किसी हेनी देखो तरकारी आमर केते सुंदरिया भाव में हो बर्तमान बहुत सारा माछ पीस गुड़ा छाड़ीदेव
ବାସ୍ନା ପୁରା ଆମର ପୁରା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ପୁରା ଇଲିଶ ମାଛର ବାସ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି। ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ ଭଜା ରଖ ଦେଇଥାଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ରଖ। ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇছে ଟୋକେ ଆଉ ସବୁ ପକାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ କରିକି ପକାଇଦେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେ ବାସ୍ ମସ୍ତ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ତରକାରୀ। ବୋଉ ଆଜି ତରକାରୀ କରିଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ। ରୋଜି ଆସିଲେ ଖାଇ କହିବ ଆଉ। ଆମେ ପଖାଳ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ରୋଜି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖିଆଯିବ ଆମର। ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା ଆଳୁ ଫାଳୁଟା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଟକର ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଜି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ରୋଜି ଆସିଲେ ଖାଇବ, ସେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପାଗ ବନେଇଦେଲୁ ନା କ'ଣ? ଲେମ୍ବୁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନା ପାଗଟା ବନେଇଲା। ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟା ଆଗରୁ ତା ବାପା ଦେଇଥିଲେ, ଆଗ ଥରେ ଏଥର ମନା କରିଥିଲି ଅଛି 3ଟା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳର ବହୁତ ଆଜି କିଏ କଲର୍ କରିଛି ଲୋ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦୁକାନ ମାଛ ଝୋଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଇଲିଶ ମାଛ ଝୋଳ ଏଇଟା ରୋଜିର ବଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଦେଲାଣି। ଆଉ ମମି ଯିଏ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି ତରକାରୀଟା, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇନି, ମୁଁ ତୁ ରାନ୍ଧେ ବୋଉ କହିଦେନି ରାନ୍ଧା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଭଜା ବି ରଖା ହେଇଛି। କଞ୍ଚା ଖାଇ ସାର ଝୋଳଟା ତାପରେ ଭଜା ଖାଇବୁ। ଆଜି ଦେଖିଆ ରୋଜିର ଭାତ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି। ଛଟ ଛାଟ ସରିବ ରୋଜିର ଭାତ। ତାହେଲେ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇ ରଖୁଛୁ, କହିଲେ এই ব্লগটা রখুଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାଲିକି ଦେଖିବେ। ଆପଣ କାଲିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବସି ଖାଉଛୁ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନେଉଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।